Я сильная, выносливая и здоровая. Чувствую себя отлично. Я могу, наверное, деревья вырвать с корнем голыми руками. Невероятно! Ингалятор мне больше не нужен. Я пользовалась им каждое утро, чтобы я могла дышать. Теперь дышу без него. Я полна жизни и чувствую себя намного лучше. Друзья постоянно спрашивают меня, что я принимаю. Или Сюзанна, что ты делаешь, чтобы быть такой позитивной и такой бодрой? Это невероятно. И люди также говорят, что я выгляжу очень свежо и удивляются, что же такое со мной происходит. Я говорю, что прохожу терапию стволовых клеток. Was? Что? Okay, ne, super. Хорошо, начнем? Dann können wir anfangen, oder? Да, gerne. конечно. Hast du У Zeit? вас есть свободное время? Ja, ich habe Да, Zeit. есть. Bist du zu Вы сейчас Hause? дома? Ja. Да. Sehr schön. Also dann Большое vielen lieben спасибо, Dank für что deine уделили нам Zeit. время. Ничего, если мы будем друг другу на Wir «ты» können по uns именам? gerne duzen, am besten. Okay. Да. Oder möchtest du Или будем mit держаться Sie официально? Doch, schon. Нет, Bitte. неформальное общение Na лучше. klar. So, und ich sehe, Я du hast вижу, у auch вас das баночка Synthesis синтезита auf der стоит на Couch диване. stehen. Ist das Можете richtig? показать, Genau. приподнять? Magst du es kurz zeigen? Ja? Das Настоящее absolute чудо, правда. Wundermittel. Ehrlich. Das freut uns Приятно zu hören. слышать. Magst du dich kurz Пожалуйста, vorstellen представьтесь и und скажите, uns как вы узнали про erzählen, синтезит, wie биоактивный du минерал? darüber erfahren hast, über das bioaktive Ja. Mineral? Да, конечно. Ja, okay. Меня зовут Also, Сюзанна ich bin Susanne Штрук-Майер. Мне Struckmeier. исполнится Ich werde 60 лет dieses в Jahr этом году. 60. У меня болезнь легких, Und хроническая ich обструктивная bin болезнь легких, lungenkrank, третья das heißt, ich стадия. habe И благодаря моей COPD-3 подруге, которая verfolgt. любит пользоваться Телеграм, Und я узнала про ich синтезит. habe eine Freundin und die Она ist мне и bei рассказала Telegram про него. unterwegs Говорит, und смотри, hat тут mir новый dann eben halt продукт. erzählt, guck mal hier А und я очень любопытный da человек. ist ein neues Решила Mittel und попробовать сразу же. ich bin da immer ganz Feuer und Вот как Flamme я für пришла к sowas, habe auch schon синтезиту. ganz viel ausprobiert. Моментально Ja, заказала. und bin so auf dieses Вначале я Synthesit совсем не gekommen знала, что и ожидать. und habe es dann auch Но потом, bestellt когда я начала und принимать, habe mich natürlich erstmal я gewundert, принимала so, aber okay. так, Und в dann habe ich баночке die 20 eingenommen капсул, und nach, и я also da принимала sind по 2 20 капсулы в Stück день drin на und ich habe протяжении immer 10 2 дней. genommen, И, к моему also удивлению, 10 Tage я больше lang не und ich нуждаюсь в своем brauche kein ингаляторе. Spray mehr. Was für eine Какой Art именно Spray? прибор? Asthma-Spray. Ингалятор для лечения астмы. Ja. Okay. Необходимости в mal нем больше zeigen. нет. Я вам Das его ist das покажу. hier. Вот он. Не Das пользуюсь brauche ich больше. nicht mehr. Das musste ich Хотя раньше jeden пользовалась им Morgen каждое nehmen, утро, um чтобы überhaupt могла Luft zu дышать хоть bekommen. как-то. Und das brauche ich gar nicht mehr. Und wie И lange давно у вас hast это du die заболевание? Erkrankung schon? Und wie lange hast du das И как Asthma-Spray долго вы genommen? пользовались ингалятором? Oh, bestimmt, wir haben es jetzt 18, bestimmt 3 schon 3 года. Jahre. Und jeden И Tag каждый immer день прибегали к Asthma-Spray? ингалятору? Ja, jeden Верно. Tag. А синтезит как долго Und wie принимаете? lange nimmst du schon Synthesit ein? Мне Synthesit надо nehme ich подумать. jetzt Так, seit 20, 25, ich muss gerade rechnen, seit 3,5 3,5 Wochen nehme ich das недели. jetzt ein. Okay, super. Also mehr Отлично. als Получается, вы eine первый Kur, курс sag уже ich jetzt mal. закончили. Ja, Да. ja, ja. Schon mehr bestellt. Еще заказали? Da habe ich gleich für Да, я Vorrat еще несколько баночек besorgt заказала und на всякий случай. andere Freunde Раздам von друзьям и mir, дочке wie дам. meine Они у меня Tochter тоже auch, все also принимают. die sind jetzt alle Synthesit infiziert. Им нравится Alle синтезит. versorgt. Всех Super. снабдили, здорово. Alle versorgt, Да, ja. все Ich обеспечены habe heute gerade wieder синтезитом. noch eine Bestellung Сегодня я reinbekommen получила für свой eine заказ, Freundin, die который я das дам auch подруге. nimmt. Она тоже Die hatte принимает. У Gehirnblutung, нее das ist aber auch schon внутримозговое 7, 8 кровоизлияние, Jahre her, страдает от этого und hatte hier 7-8 лет уже. Еще у нее Sensitivitätsstörung. дисфункция Und сенсорных das ist систем. auch weggegangen И durch все das это прошло Synthesit. благодаря синтезиту. Und И расскажите о своем образе жизни, пожалуйста. magst du etwas über deine Что Lebensweise изменилось? erzählen? Стали ли вы более Und ob sich активной? da etwas verändert Теперь, hat? когда у вас улучшилось здоровье легких, Also ich легче ли вам bin стало дышать? Single. Ob du dich jetzt etwas aktiver bewegen kannst, Ja, dadurch, dass du ja, jetzt absolut. Да, die да, Lungen, das vielleicht das абсолютно верно. Lungenvolumen mehr ausschöpfen kannst und И besser расскажите, как вы себя atmen kannst. чувствуете и как это было раньше? Absolut. Wie fühlt sich das an oder magst du es beschreiben? Vorher und Also nachher? das Ну, ist, в общем, я довольно-таки also ich эмоциональный человек. merke, also ich bin sowieso schon mal ein Я sehr плачу, когда я emotionaler Typ. счастлива, Ne? плачу, когда Also мне ich грустно. heule, wenn es schön Как ist, ich сказать, heule, wenn es schlecht я очень ist. чувствительная. Also das bin ich. Ich bin Я не sehr скрываю своих чувств. И wie с soll тех ich пор, как я sagen, начала also принимать ich синтезит, ich zeige meine Gefühle so. ну, я ничего Und особенного в первые 3 dieses дня не Synthesit, почувствовала. seitdem ich das Но через nehme, also неделю или natürlich nicht 2 sofort in den я ersten, zweiten заметила, oder что у меня dritten стало Tag, aber больше so nach einer жизненных Woche, сил. 14 Я чувствую Tagen habe себя ich очень gemerkt, хорошо. dass ich Мои друзья viel постоянно vitaler меня geworden bin. спрашивают, Und ich что bin ты so принимаешь, gut Сюзанна? drauf,
Что с тобой случилось? Почему ты такая позитивная? Это невероятно. Я очень жизнерадостна, Und более активна. Мне требуется меньше времени на отдых. Это прекрасно. und gibt es Вы bestimmte вернулись к Dinge, die каким-то du jetzt активностям, wieder что вы machst oder забросили die на du mal какое-то время, angefangen или hast zu перестали machen? заниматься Oder ist der совсем? Alltag sieht Как der jetzt проходит anders ваша aus? жизнь теперь? Im Prinzip habe В ich nie целом, я не aufgehört, перестала irgendwas zu заниматься machen, weil теми ich mich вещами, которыми я люблю ich habe nie заниматься, только einschränken потому, что я lassen. больна. В этом я себя не Aber ограничивала es никогда. ist also, man ist agiler irgendwie. Also, ich denke mir: „Ne, jetzt macht sie das mal. Хорошо, но я So, jetzt стала stehst намного du auf und machst du активнее. das mal“, Я weil больше früher bin ich ничего dann не auch планирую, я oftmals просто беру sitzen и делаю. geblieben und denke: Просыпаюсь „Ah, утром и machst du делаю. morgen, machst du Раньше я бывало morgen.“ постоянно Aber передумывала и das все ist überhaupt заканчивалось nicht mehr. тем, Also, ich bin что я total занималась vital und ich не bin тем, total чем мне gut drauf хотелось und ich бы. freue mich, Но wenn больше я ich так себя не Menschen mitziehen чувствую. Я kann, очень die подвижная dann и auch жизнерадостная. Positives berichten. Мне Also, приносит это das ist счастье, когда я total могу irre. сделать и других людей Das счастливыми, freut uns. когда я могу поделиться с ними Und радостью и позитивом. deine, Это ja? чудесно. Ich muss mal eben Прекрасно, husten. Das здорово muss ich слышать zwischendurch. такое. Nehme ich mal eben weg, ja? Извините, мне надо Ist das okay покашлять. oder? Nee, nee, kein Я Problem. отвернусь, извините. Das ist Да, leider so иногда bei мне dieser все же это Krankheit, aber es ist необходимо. wesentlich Это besser schon часть моей geworden. болезни, но Also, сейчас стало лучше. aber Но manchmal ist es иногда so. вот Jetzt vom приходится и Reden hat так, man из-за того, natürlich что dann auch einen много trockenen говорю, Mund und es ist мне sehr надо verheizt прокашляться, во draußen рту und сухо, darum на trinke ich улице jetzt еще nicht so жара, но Kaffee. сейчас я глотну кофе, Super. и все станет снова Jetzt хорошо. ist gut. Und wann nimmst du Когда вы Synthesit обычно immer ein? принимаете синтезит? Ich nehme morgens auf Обычно по nüchternen утрам на Magen голодный und желудок abends, bevor ich ins и Bett gehe. вечером, перед тем, как Jeweils пойти eine спать по одной Tablette. капсуле. Hast du das immer so Вы всегда gemacht так oder hast du für принимали dich или же ausprobiert, пробовали was по-другому? für dich am Also, besten ich ist? habe am В самом Anfang habe начале я ich nur принимала eine только по одной genommen, капсуле в wo man день, ja 'n bisschen и я хотела haushalten запастись wollte, aber синтезитом dann habe ich eben побольше, halt die чтобы я могла его Erfahrungsberichte дольше принимать. gelesen Но потом und я ich habe почитала auch 'n отзывы guten покупателей, Freund, der и мой hier in хороший Burma, друг der mir das очень auch noch хорошо мне mal super объяснил, gut что erklärt же на hat, самом деле делает nämlich синтезит was и es как он überhaupt работает. ist. Denn С ich bin тех пор я natürlich тоже стала raus und объяснять habe это gesagt людям. und die Они Leute haben gesagt: „Du подтверждают siehst этот so факт, что я выгляжу erfrischend очень aus свежо und и бодро. was ist los?“ Ich sage: „Ich Расспрашивают mache jetzt меня, eine что же я принимаю. Stammzellenkur.“ Я говорю, это „Was? терапия стволовых клеток. Eine Что? Stammzellenkur?“ Ja, Терапия ich стволовых konnte das zu клеток. dem Zeitpunkt Я noch на nicht самом-то richtig деле не совсем erklären, могла это тогда объяснить. aber И die haben что natürlich gleich: это? „Oh Gott, Но und многие немного Rückenmark und was weiß сомневались, ich was.“ Ich sage: предполагали, что „Nein, это nein, имеет nein, nein“, habe отношение ich к dann вмешательству в erklärt und костный мозг. jetzt weiß ich Но auch, это wie не es так. funktioniert. Es ist Мне ja все ein объяснили, и теперь я сама Eigenmolekül, очень много знаю о was его действии. es so in Я der знаю, как он Natur nicht работает. gibt И что это und такая форма künstlich железа, которую hergestellt wurde, невозможно was найти в dazu führt, природе. dass eben Она halt создана искусственно, Hämoglobin способствует gebildet повышению wird низкого уровня und die гемоглобина и, соответственно, увеличению количества Zellaktivierung новых стволовых oder клеток Neuherstellung более чем в 2 um das раза. 2,4-fache erhöht wird. Интересно, здорово. Super. Und Das konnte Вот ich allen таким erklären образом und я das могла fanden sie auch объяснить его gut действия, und и wie все gesagt, меня also es понимали. ist Но, как я уже unglaublich, was сказала, das für это Kreise просто zieht. невероятный es ist продукт. halt so, dadurch, Позвольте я dass die добавлю, что это Herstellungsmethodik уникальный erlaubt, продукт. Ему heißt нет das, dass der аналогов на Organismus рынке, и den все Wirkstoff благодаря особому besser методу его absorbieren kann im получения. Vergleich zu Организм в anderen. итоге лучше его Oder усваивает, es gibt ja если nichts сравнивать с другими Vergleichbares auf dem добавками. Markt, aber Его Richtig. уникальность — это wenn man то, jetzt что его andere просто не с чем Ergänzungsmittel sich сравнить. anschaut oder Нельзя andere даже Dinge, провести аналогию с dann ist какими-либо das другими wirklich БАДами. einzigartig in То, der как он Tatsache, усваивается dass es организмом vom и Körper делает sehr, sehr синтезит gut особенным absorbiert werden продуктом. kann. Его Genau. Und эффективность обусловлена deswegen уникальностью его diese hohe производства, Effektivität а hat. также его Ja. Richtig. усваиваемостью. Also ich werde, wenn ich Да, diese через 3 3 месяца Monate пойду к zu Ende врачу и habe, сдам кровь на dann werde ich анализы. auf jeden Fall zum Arzt gehen und noch mal mein Blutbild Те untersuchen анализы, что lassen, я denn das получила war перед тем, как я davor начала nicht принимать so gut. синтезит, показали довольно Mhm. плохие Wollen wir mal schauen, результаты. ob das was gebracht hat dann. Вы Gab не es da помните, какие именно bestimmte параметры Werte, были die вне nicht so нормы? gut waren, die du jetzt Also aus dem Kopf heraus Cholesterin, weißt? Холестерин был всегда ja, проблемой, Cholesterin ist immer и у меня Ein всегда был Problem. повышенный уровень immer. лейкоцитов. Ich habe sehr hohe Leukozyten immer. War auch beim Мой Zahnarzt, habe стоматолог gesagt, da ist сказал, jetzt 'ne Entzündung. Das я ist auch просто so 'n Ding. Ich вспомнила, hatte у меня было eine воспаление Entzündung десны, im зубного Zahn. нерва. So, da kam Выходил immer гной Ei желтого daraus. цвета, So, es пах hat auch ужасно. gerochen. И Und я ich не gesagt: знала, „Was что machst du, was делать. machst du, was machst du?“ Da habe Я ich тогда aber, уже принимала синтезит schon и решила Synthesit увеличить genommen, habe dann die дозировку. Dosis erhöht И в und habe дополнение к dann auch синтезиту zusätzlich я noch mit пользовалась Sachen gegessen. ополаскивателем для Und ich komme полости zum рта. Zahnarzt und der sagt: „Frau Затем я снова Strickmeier, пришла к da ist стоматологу, keine и Entzündung он gemerkt. сказал, Und Röntgen миссис wird gemacht, Штукмайер, der ganze никакого Kiefer ist воспаления frei, da нет. ist keine Мы сделали Entzündung drin. Und das рентгеновские muss ja auch снимки, an но dem они ничего не Synthesit liegen. Also, показали, wie kann das никакой sonst so schnell инфекции. weggehen? Я думаю, что Wenn, синтезит помог wenn вывести du, это воспаление и wenn du инфекцию. in den letzten 3 Wochen Потому что что еще могло справиться с gemerkt этим hast, dass так es быстро? weggegangen ist, Вы dann заметили, что
воспаление исчезло за те 3 недели, Ja, что вы принимали total синтезит. frei, der Kiefer Тогда я keine полагаю, Entzündung. да, Es kam синтезит wirklich aus dem действительно мог Zahnfleisch помочь. raus. Also, wo ich Однозначно. dachte: „Oh Gott, Никакого гноя, was никакого passiert jetzt?" воспаления. Das Это war был hier auch такой гной, alles вытекающий из angeschwollen, ne? десны. Lymphdrüsen waren Я еще alles подумала, боже angeschwollen. мой, что происходит? Das ging dann Вдобавок к этому aber у меня zu dem воспалились Zeitpunkt hatte лимфоузлы на ich шее. Synthesit, ich Но и эта glaube, проблема прошла 3 oder в 4 то же Tage время, когда genommen, als принимала es синтезит. anfing mit dem Кажется, Zahn und это den случилось на третий-четвертый Schmerzen день hier. приема.
und habe Тогда, dann aber auch gekühlt und когда habe все dann das началось зубной Synthesit болью, verdoppelt. Also, ich habe все dann как-то morgens 5, улеглось, abends когда я eine выпила genommen двойную дозировку und nach синтезита, 4, 5 когда Tagen я ist das weg принимала утром gewesen. и вечером. И вот на Die, четвертый, die пятый день Schwellungen все sind прошло, weggegangen und опухлость Schmerzen прошла и die боль, и в целом весь Entzündung. Ja, воспалительный процесс ich habe ушел. nicht eine Да, Schmerztablette верно. genommen. И я никакие болеутоляющие не Habe принимала. ich gar nicht zu У меня Hause даже so дома was. их Ja, нет. ja, nee, ist Так besser и so. лучше. Genau. Und wo А где вы befindest du dich живете в momentan in Германии? Deutschland? Ich befinde mich 38 километров к 38 югу от Kilometer Гамбурга, südlich недалеко von от Hamburgo, Люненбурга. also Von, von Hamburg, von in der Hamburg. wunderschönen Lüneburger Heide. Ah, super. Уверена, что вам есть там чем себя занять. Und da bist du auch bestimmt sehr aktiv, oder? Sehr. Ich habe einen Точно, у меня Garten, здесь ich свой сад habe с множеством ein птиц. Vogelparadies, ich Точно не habe, знаю, сколько их у ich weiß меня, nicht, ich glaube но 7 oder птичьих 8 домиков насчитано Vogelhäuser. штук Hier sind 7-8. alles Vögel, И ich с rede каждой mit из denen, своих also птиц я das ist für mich, разговариваю. also ich Здесь мой bin рай, и я очень absolut in meinem счастлива. Paradies. Und jetzt noch Absolut mit, glücklich. ja, absolut Да, к glücklich тому und же jetzt noch теперь mit синтезитом Sensitiv все на zusammen, своих also местах как надо. I'm Я strong, сильная, выносливая и I'm здоровая. powerful, I'm Чувствую себя healthy. отлично. Also ich fühle mich Я могу, total, наверное, ich könnte деревья Bäume вырвать с ausreißen. корнем Das ist голыми руками. unglaublich. Невероятно. Ja. Aber wie И как вам удается kannst du dann засыпать gut с такой schlafen, массой wenn энергии? du fühlst dich Вы хорошо voller спите? Energie, aber Может, kannst заметили du какие-то dann auch изменения в gut режиме schlafen сна? oder wie hat sich das, hast du da was Ich gemerkt? gehe, also У меня никогда Schlafen не ist было noch nie ein никаких проблем Problem со сном. gewesen bei Ложусь в mir. кровать и Ich gehe засыпаю. ins Bett, Сплю 6-7 часов и schlafe ein просыпаюсь, когда чувствую, что набралась und сил. schlafe meine 6, 7 Поэтому Stunden нет, durch und dann wache ich auf, wenn ich никогда не wieder замечала проблем со ausgeschlafen сном или bin. каких-то Also изменений. da hatte ich keine Probleme, überhaupt nicht. Hat sich da was А что-то verändert? еще поменялось с приемом синтезита? Das war immer Das möchte normal. ich, Вот das kann сон ich jetzt никогда gar nicht не был sagen, weil wie проблемой. gesagt, das ist ja И nicht это я mein точно Problem могу gewesen. сказать, потому что Was это ich далеко aber не то, о hatte, чем мне стоит und беспокоиться. das war eigentlich auch mein Причина, по Thema, которой я dass стала ich auf принимать синтезит, на Synthesit, самом dass деле ich была gesagt habe, одна — okay, weil для da stehen здоровья auch легких viele и schöne возможности Sachen drin, dass дышать. das alles У bewirkt. синтезита довольно Und bei много mir war das обещающих Thema положительных Haarausfall. эффектов. Ich Я про hatte них все also, прочитала в ich hatte also интернете. letztes Jahr noch Другой момент, richtig что меня lange беспокоил, Locken это было und выпадение auf волос. einmal, ich weiß В nicht, woher прошлом das году у меня kam, были fielen die длинные Haare волосы, büschelweise aus. но Also как-то wirklich внезапно, даже не знаю büschelweise. почему, они стали Und dann habe выпадать. ich sie mir abgeschnitten. Ich Прям bin Friseurin, ich mache das клочьями. halt selber. Пришлось их Habe sie mir отрезать. abgeschnitten und Я bin dann парикмахер, irgendwann mit поэтому Synthesit сделала это angefangen und dieser сама. Haarausfall, der ist Я начала tatsächlich принимать weggegangen. Also es синтезит, и wächst jetzt gerade выпадение волос nach, es ist auch wie прекратилось. Babyhaar, И, к aber es wächst счастью, jetzt они gerade снова nach стали und расти. Растут da bin такие, ich как auch у sehr детей, glücklich drüber. пушком. Das stimmt. Я этому Gab очень es da рада. bestimmte Ursachen, warum du Haarausfall Согласна. hattest? Oder Вы так и не Nein, узнали du причину weißt keine выпадения Ahnung, волос? ich weiß es nicht. Ich Нет, не знаю. ernähre Ем mich здоровую gut, пищу, не trinke пью keine молоко, Milch. не знаю. Also ich wüsste nicht, woher das Возможно, psychisch hört это sich что-то halt psychisch, психологическое. seelisch, ne? Kleines Problemchen in der Да, из-за Familie. стресса. В семье тогда были So, mit проблемы, но Sicherheit все das, aber das разрешилось. hat sich gegeben. К Da, тому же у меня и ich habe так никогда nie волосы не dicke, viele отличались Haare gehabt, густотой. aber sie Но waren я halt их люблю, lockig und sie waren halt кудряшки immer свои. irgendwie, Они sahen immer работают voll как aus. Und антенны ich для war меня. todtraurig, Поэтому я dass очень mir so переживала, die когда они Haare стали ausgegangen sind, выпадать. dass ich sie abschneiden Мне musste, совсем wieder не meine хотелось их Antennen. обрезать. Aber Nee, nun gut, und dann Ведь habe ich они важная gekühlt. составляющая меня, я же Bitte? парикмахер. natürlich, die Haare, das ist eine Конечно. Ja, Frau, ist das Волосы sehr для wichtig. женщин — это что-то очень женственное и ja, важное. aber nun habe ich mich dran Да, gewöhnt уже und die Leute привыкла к sagen, Mensch, новым. das sieht gut aus Люди und du говорят, siehst so что frisch выглядит aus очень und хорошо. irgendwie gefällt es Я выгляжу mir und свежо, и, в ja, общем, alles они ist мне gut. нравятся. Aber das ist mir Так eben вот, halt auch волосы была aufgefallen, dass другая, der мучающая Haarausfall меня проблема, extremst которую я заметила, nachgelassen hat. изменилась Ein с paar приемом Haare sind immer синтезита. normal am Tag, das ist Когда ganz выпадает normal, пару волос в день, это aber нормально, но никогда они so начинают wie выпадать vorher ist es einfach клочьями. nicht mehr. С синтезитом Und an все der Haut oder прекратилось. an deiner А вы заметили Auch, Sehweite? изменения в Hat состоянии sich da etwas кожи и, может auch быть, an der зрения? Haut. die Haut? Да. Die Leute sagen Кожа, alle, как мне Susanne, говорят, du Сюзанна, что ты schmierst колешь? du irgendwas? Ich Я sage, говорю, ничего, я nein, просто ich провожу schwitze много gar времени nicht. Ich на bin einfach nur улице, draußen, ich пью trinke много viel Wasser воды und ich и nehme принимаю Synthesit. синтезит. Synthesit, ja, dann muss ich И natürlich потом erstmal начинаю erklären. объяснять людям, Doch, что es это fällt auf. такое. Also mir fällt es auch Еще auf. я Und заметила, meinen что моя кожа Freundinnen стала выглядеть und meiner моложе. Tochter, die auch sehr Мои unter друзья, Kuperose дочка, у которой leidet, купероз, der fällt тоже es auch замечают, что auf. состояние их кожи Dass die меняется. Haut, Also bei ihr selber auch, weil die nehmen das ja auch. dass А die Haut можно straff поподробнее про эти geworden ist? изменения? Oder, Ja, Кожа стала ja. более упругой или как? Кожа лица? aber nur am Gesicht oder am ganzen Körper? Ja, mit Ну, 60, знаете, когда тебе 60, кожа уже не такая эластичная. К тому же я люблю проводить время на солнце. Естественно, у меня есть морщины на лице и шее, но кожа в области шеи и декольте стала лучше, более упругой. Раньше она не была так хороша. Das war vorher nicht so schön. Mhm. А Und an можно deiner спросить со Sehweite, weil
зрением есть trägst du какие-то eine Brille schon изменения? immer Я oder вижу, вы wann? носите очки. Ich trage von Geburt an 'ne Я их Brille, ношу da с braucht man mal рождения. Verkrümmung. У Mhm. меня дефект зрения, Kannst астигматизм. du Ob da sich was da jetzt Поэтому was не tut, думаю, weiß ich что nicht, что-то ja. тут Also, поменяется. ich Хотя bin кто знает? blind wie 'n Грубо Maulwurf говоря, ohne без Brille. очков Ich я muss auch immer слепая. 2 Brillen Мне haben, даже надо eine für две fern, пары eine für очков. nah. Одна для близорукости, другая Aber для das ist eben halt дальнозоркости. so.
Но это Vielleicht tut sich нормально. da ja noch was auf Может, и lange будут Sicht улучшения в bewegen, weil будущем, das ist хотя natürlich wirklich это и 'ne генетическое заболевание. Geburtsbaustelle, ne? Okay, okay, verstehe. Поняла. Ne, super, das Хорошо, freut uns. спасибо за интервью. Вы Aber очень du позитивный человек, wirkst и auch было sehr, очень sehr приятно с вами positiv, sehr побеседовать. fröhlich, sehr mit Я от voller вас даже Energie. Also, es подзарядилась macht энергией. Ja, Spaß, mit dir zu reden. ja, ich bin so, Да, в этом ja. вся я. Ne, mir Die auch. Leute kommen Люди zu mir und приходят ко sagen: мне, чтобы „Ach Mensch, получить эту энергию. ich habe auch den Namen Даже со Scooby-Doo", школьных времен у ne, меня weil die осталось Leute имя dann sagen: Скуби-Ду, Man kann потому schlechte что я Laune haben такая же und nicht смешная и unten sein, заводная. aber wenn man mit dir Человек zu может быть tun грустным hatte, и приунылым, но когда dann ist он ко мне alles wieder Dann gut. ist приходит, alles Habe у ich него gestern все gehabt налаживается. beim Ja. Вот Bäcker, как da ist auch so вчера. 'ne: „Oh, die Светило Sonne geht auf", солнышко, sagte sie: „Jetzt Сюзанна kommen зашла wieder в meine Freunde", пекарню, weil ich trage и auch все были keine рады Maske, меня ich gehe ja видеть. nicht mit damit, Я еще also маску не habe ношу, ich чтобы immer mein все могли Lächeln, was видеть ich мою zeigen улыбку. kann. И люди Ja. Und die действительно Leute рады меня freuen видеть sich и immer, wenn улыбаются sie мне mich в sehen, weil ответ. ich so Я positiv bin und позитивный и хочу jedem делиться das этим Gefühl gebe, позитивом с dass er окружающими. perfekt ist, so wie er ist. Ne, super. Also, das ist eine sehr Супер! gute, sehr Это и gesunde есть здоровый Einstellung, образ жизни. so ins Ja. Leben zu gehen, ja. Хотели бы вы Das еще freut что-то uns. добавить или, Gibt es может, noch eine пожелать Nachricht, die нашим du an зрителям и zukünftige будущим Synthesit покупателям синтезита? Nutzer oder auch die Zuschauer mitteilen möchtest? Ich würde es Я jedem empfehlen, 100% рекомендую этот 100%ig продукт. jedem Он empfehlen, невероятный. weil es Не могу ist точно also объяснить, что unerklärlich именно klasse, происходит, но was он da обладает passiert. полным спектром Nicht, also es ist положительных ja 'n эффектов. sch 'n Spektrum, Конечно, das у ist ja nicht каждого nur из нас das свои eine oder das проблемы, и каждый andere. пытается Natürlich решить их hat man своими seine Baustelle und способами. horcht Но, genau как dorthin. видите, Aber es синтезит ist помог мне и unglaublich, людям, was dieses которых я знаю. Synthesit in И dieser причем за kurzen короткий Zeit период mit mir времени. und auch mit all denen, Отличный die das продукт. И jetzt создан в nehmen, России. gemacht Я hat. Das люблю ist Россию. toll. Und Russland, I love Russland. Das freut uns. Спасибо за такие Ja, слова. И Vielen ваше lieben Dank für время. deine Zeit. ich Und Я danke вам euch. благодарна. ich denke mal, du Я wirst думаю, что вы weiterhin продолжите Synthesit принимать nehmen. синтезит. Und Auf Да, jeden Fall. wir конечно. wünschen dir weiterhin viel Gesundheit und Желаем viel вам Glück крепкого здоровья и успеха во всех Danke, будущих Lisa. Danke, начинаниях. Alexander. Спасибо, Лиза. Richtig Александру aus. тоже спасибо. Und wir bleiben im Я ему Kontakt. передам. Будем на связи. Sehr gerne. Да, Vielen herzlichen несомненно. Большое Dank. Und ich спасибо. wünsche euch 'n Хорошего schönen дня и Tag und будьте bleibt здоровы. gesund. Danke. Tschüss. Спасибо. Tschüss.